Hola chicas y chicos, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al 13º y último episodio de God Bless You From Death. Este viaje, esta travesía finalmente llega a su fin. Ya saben que temo por la vida de King, especialmente diría yo. Darin yo creo que no, o sea, no lo vamos a perder, pero lo que sí me preocupa es que si tengo la teoría de que King en algún momento va a estar en peligro, es porque ya va a haber matado a Darin, ¿me entienden? Porque se supone que él es el miércoles y está antes que King. Pero tengo esperanza en lo que dijo el señor. En los adelantos dijo que ya no importaba el orden o algo así, que los matara a todos de una. Así que quizá por eso, no sé. No lo sé. Vamos a ver, chicos, cómo termina esta historia. Sin nada más que decir, comencemos con el video. Ay, llora. ¿Qué carajo será eso? ¿Es un bebé disecado o algo así? Tipo momificado. Ay, no. ขออัญเชิญวิจิตรมาวันวันโลคารยักษ์บริสุทธิ์สามมนทัศน์ Ay, ยักษ์ pobrecito. นงเยาว์เอกาลัยแม่ซื้อทั้งเจ็ดมาสถิตณที่แห่งนี้ขออัญเชิญวิจิตรมาวัน Ay, cómo lo agarraba del pelo. ยักษ์บริสุทธิ์สามมนทัศน์คาโลชุกยักษ์นงเยาว์เอกาลัยแม่ซื้อทั้งเจ็ดมาสถิตณที่แห่งนี้ Al parecer el color rojo es bastante importante en esta ceremonia. Ay, mi Darin. Parecía un lobo aullando. Ay, Dios. O sea que es... Ay, no. Ay, no, salven a Darin. Oh my god. เอาตุ๊กตาเสกบาลทั้งหมดไปวางขออัญเชิญวิจิตรมาวันวันโลคารยักษ์บริสุทธิ์สามมนทัศน์คาโลชุกยักษ์นงเยาว์เอกาลัยแม่ซื้อทั้งเจ็ดมาสถิตณที่แห่งนี้เพื่อรับเครื่องเส้นทั้งหลายที่เตรียมไว้ขออัญเชิญวิจิตรมาวันวันโลคารยักษ์บริสุทธิ์สามมนทัศน์คาโลชุกยักษ์นงเยาว์เอกาลัยแม่ซื้อทั้งเจ็ดมาสถิตณที่ขออัญเชิญวิจิตรวันยักษ์บริสุทธิ์ผมฟัง Y pensar que son hermanos, pero solo de sangre. Oh my god. Al parecer sí he estado aguantando todo este tiempo por hacer eso hoy. ¿Qué te pasa, animal? Eso, bebé. Eso. Ya les dije que amo su actuación. Uy, uy, ¿qué pasó ahí? ¡Ah! Amo que trabajen en equipo.
my god. ¿Esto es real? ¿Y el padre ni se da cuenta? เฮ้ยระวัง Ok, ya se dio. ¡No! ¡Oh my god! ทำลูกกูละ No. No, no. ¿Será que es por esto que deciden luego ya? O sea, porque... ¡No puede morir King, no! เป็นอะไรไหม Porque pues ya alteró el orden, entonces... Dijo, ahora sí hay que matar a todos de una. พี่ถิงเกิดอะไรขึ้นวะพี่ ไม่เอาไอ้ทูบไปละเชี่ยเมื่อกี้ผมเช็คกล้องวงจรปิดยังไม่เจออะไรเลยครับเออ Porque nunca funcionan las malditas cámaras de vigilancia. เอ้ยเอาไงอะพี่ ¿Por qué a nadie se le ocurre revisar? มีเฮมีแท็กเกอร์ Ok. Pero de todos modos, ¿por qué a nadie se le ocurrió revisar el centro comercial? O sea, el lugar del crimen. Desde el episodio pasado.พี่ดาริน Ay, no. หยุดแล้วไม่ได้เลย Ay, no, 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 no. มีแค่มึงจะสอนที่มันไม่ได้เรื่อยๆเหรอฆ่าคนอื่นเลี้ยงผีวันที่มึงเลี้ยงผีไม่ได้อะมึงจะกลายเป็นของเส้นไหว้ตัวเองมึงเผยเจ้าอะไรวะมึงของเส้นไหว้ตัวเองมึงเผยเจ้าอะไรวะ ¿De qué está hablando por dos? พ่อเดี๋ยวแม่งก็กูตายห่าแล้วขอซัดแม่งทุกทีก่อนดีกว่าหยุดไม่มีเวลาแล้วฆ่าแม่งให้หมดทุกคน Ay, King sigue vivo. Pero está herido. ก็เรียน แต่ต้องทำให้มันจบภายในชั่วโมงร่างกายมึงกับกูรอนานกว่านี้ไม่ได้แล้ว Ah, ok, por eso es la prisa. แต่พวกแม่งบางคนไม่เคยได้ป้ายันเรียกแล้วตุ๊กตาเสียประบาลทำพิธีเลยวิญญาณแม่งเลยยังไม่อ่อนแอกูจะทำพิธีใหญ่ไปพร้อมกัน ¿Y cómo sabe que va a funcionar? Bueno, อย่าให้มันมาถึงที่นี่ได้ no tiene de otra, supongo. Eso fue para Chava, ¿verdad? Eso fue para Chava. Algo me dice que vamos a necesitar ayuda del más allá. No hay de otro. Oh my god. Va a ser que choque. นิกนิกนิกนิกนิกเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆรถไม่ต้องขับออกไปพี่นี่ผมนี่ผมพี่ไม่ต้องรีบไปช่วยทูบมันแน่ใจนะครับพอไปเลยครับไป Al final, si él no va o si no intenta impedir nada, va a estar a salvo. Ahora la cosa es que prenda ese bendito carro. Está en ese lugar. ¡Ay, hija de puta! ¡Deja de parecerte así! Atropella a la bebé. Sé que es un fantasma, pero... Aunque bueno, ni arrancar el carro puede. พี่สิงห์เอาไว้พี่
¿Algún rezo? ¿Algo? ¡Oh my god! Va a activar su protección. Va a rezar por primera... Bueno, no. Es la segunda vez que lo hace. ¡Ah, llora! Parang, ¿eres tú? ¿Cómo sabía ese rezo? Ahora está exorcista, todo resuelto. El Sinja, güey. ¿Qué pedo? เฮ้ยพี่หายไปจริงว่ะพี่สิงห์พี่เรียนวิชานี้มาจากไหนเนี่ย Lo mismo me estoy preguntando. แฟนกูไง ¡Ay, ahora! ¿A poco? ¿En qué momento? ¡Ay, güey! No recuerdo que le haya enseñado un rezo como ese. En fin, pues conveniente, supongo. ไอ้เชี่ยบอมหยุดหยุดได้มึงไม่หยุดเลยแช่งมึงมึงหกปากอย่างนี้เลย ¡Ay, ya dejen a mi Darín, Dios! มึงควรจะถูกฆ่าตายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเสียดายกูหามึงไม่เจอแต่ก็เอานะถึงเชื่อว่าวันนี้มึงจะได้ทดแทนบุญคุณในฐานะลูกขอให้สิ่งที่มึงทำทุกอย่างขอให้มันสิ้นหาย Son las palabras que también le dijo la mamá de tú. ¡Ay, sí es ella! Ok, la ceñito nos sigue protegiendo. Oh. Y por fin la ve como su madre. มึงมาก็ดีนะมึงจะได้ล้างคำสาปแช่งของมึงไปในที่หมด ฝากตัวด้วยแม่ไม่ไปเลย Las maldiciones. Ah, antes de morir lo maldijo. Oh my god. ปล่อยกูดิถ้าคุณใส่มึงทำต่อชีวิตมึงไม่ได้ทุกนั้นหรอก ไม่ใช่แบบมึง มึงทำกับกูกับลูกดีได้ไง เหี้ยอะไรอ่ะ ขอให้สิ่งที่มึงทำทุกอย่างสิ่งที่มึงทำทุกอย่างขอให้มันทิพหายขอให้ถูกตำหนักขอให้สิ่งที่มันร้ายเข้าตัวมึงให้หมดสักวันมึงจะต้องตายกูขอให้มึงต้องตายอย่างทรมานไม่ทรมานหรอกมึงนี่แหละ Oh my god. ไม่ใช่อะไรเหี้ยอะไรมึง แล้วฉันเหี้ยอะไรมึง Cuchillo. ฉันกูแล้วเหรอมาเลย Oh my god. Y la puso al costado de Chava. อยู่หน้าวันเกิดกูแล้วนะ Dijo... Él también era su hijo. ¿Qué carajos? Vamos a ver si encontramos otra traducción, ¿ok? Ok, esto está mejor.
Y supongo que ese era hijo de Chava. Porque la mamá de Top solo tuvo a Top. 大家都話冇查，咁啊想整下貨咁樣俾啲人報佢哋咁啊嘅出嚟。Oh my god. ¿De dónde sacaba el hacha, güey? Ah, debió haber estado por ahí. Ay, pobrecita, tenía... ah. เกิดความสุขมันก็จงมีความสุขตลอดไปที่ชะลาจะไม่มีวันตายเว้ย Ew. ¡Qué asco! โดนของเข้าหัวของพวกมันจะนั่งอยู่กับกิจอาคารวันตายเว้ยมันจะตามเอาชีวิตมึงและไม่ใช่แค่มึงแต่รวมถึงลูกชายของมึงด้วยพ่อจะไม่มีวันตายฟังเอาไว้มาเลย ไม่มีวันตายยาวแค่นี้เฮียอะไรก็ไม่ได้หรอกเว้ยเพราะคำสาปของมึงให้ทีกูมันเลยไม่สำเร็จ Ok, por eso la culpa, por la maldición que ella hizo. ให้ทีกูมันเลยไม่สำเร็จกูถึงต้องทำมันไหวขึ้นที่ขึ้นเลยนี่ไง No, pues es bastante poderoso. Ay. Ay, ¿qué le está haciendo? No, no. Un poquito más a la izquierda y caía en las velas y se incendiaba, bebé. Apúntale ahí. Ay, pobrecito. No, lo peor que debió haber sido para mí tu ver eso. แม่เฮียอะไรของมึงพ่อเฮียไม่อยากไปอยู่กับแม่มึงแล้วใช่ไหมมึงจะส่งให้มึงไปอยู่กับแม่มึง Por fin. Por fin. Darín. Darín está bien. Durante todo este tiempo lo he estado ahorcando. Finalmente nos deshicimos de él. โอเคไหม Aún no canté victoria, que el hombre se está moviendo ahí atrás, ¿eh? Y Darín... No puedo creerlo. No sé cuántos minutos Bomb lo ha estado ahorcando y Darín sigue vivo y como si nada, ¿eh? Ni siquiera hubo necesidad de darle respiración boca a boca, nada. Bueno, quizá no pasó tanto tiempo, ¿eh? Quizás se sintió así largo porque pues vimos los recuerdos y así, pero en realidad los momentos en los que estuvimos aquí presentes, no, creo que no fue tanto. Pero yo veo que el padre sigue vivo ahí atrás, así que porfa no se me descuiden. Muy pronto para ponerme esta música esperanzadora. Sí, quita que se nos desangra ahí.
Arresten al hombre. ไม่ใช่งอนแทงอ่ะมันไม่ใช่แรงกว่าพี่มันจะลดเลยดิพี่คิงเดี๋ยวมานะพี่พี่เข้มพี่เข้มเดี๋ยวนี้พวกเลิกบ้ากันได้แล้วเลิกบ้ามึงจะเอาใช่ไหมมึงจะเอาใช่ไหมมึงUy, พวกนั้น eso, bebé. Dale lo que se merece. ลุกขึ้นมากูบอกให้ลุกขึ้นมาจะไม่ลุกขาดใจสั่นลองสักนัดเนี่ยนะ Oh มั my นได้หา god. ยาถ้าไม่ฆ่าเขาจะก่อเวรสร้างกรรมของเขาไม่หยุด Ah, caray. อย่างนี้นะไม่ไปหา Bueno, arréstalo entonces, bebé. Solo ได้ arréstalo. ของมึงทำเชี่ยอะไรผมไม่ได้หรอกไม่ไปหาอย่าเฮ้ยสัตว์อย่ายิงนะพี่ได้ได้จองกำลังเว้ย Ah, bueno. ของมึงใช่ไหมพี่สิงหาระวัง Seguía vivo el desgraciado. ¿Y dónde está? Ay, solo fueron él y Sei, ¿verdad? No está Meg. Pero entonces Sei no debió haberse ido antes de arrestar al señor este, güey. ¿No tienen como un par de esposas a la mano? O... พี่สิงหาไอ้เชี่ยบอลนี่มึงทำโทษกูเหรอโอ๊ย Oh my god. Oh. Ay, Dios mío. Uf. Ay, no puedo creer que la soga esa siga en su cuello. ใช่ไหม No estoy en contra de que les dé su merecido, pero... ¡Por favor, amárralo! Yo sabía que algo así se venía. Por algo esa soga seguía en su cuello. Ay, no, no, no. ¿Qué pasa? Y claro, en cierto modo es como que la fuerza de Chava porque el señor ya está bien débil. ขอท้าวเวสสุวรรณช่วยปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ถูกจองจำคุณใส่มนต์ดำหมดสิ้นอำนาจดวงวิญญาณทั้งหลายกลับสู่ที่ที่เคยจากมาเป็นอิสระ Oh my god. อิติปิโสพระควาโยมาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมรณังสุขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัตถะทันตาปัตตุเรโตเวสสะพุสสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะ Ay, se va. Ay, pensé que se iba a apuñalar, güey. Ok.
No por nada nuestro Tup es aprendiz de un chamán, ¿verdad? มันทำอะไรกัน Son todas las víctimas liberadas, incluso Chava. มันทำอะไรกันออกไป Tu momento ha llegado. Y no es precisamente uno bueno. Es lo que te mereces. Tu karma. จริงเหรอ Oh my god. จริงเหรอจริงเหรออย่าไปอะไรนะพี่ ¿Y qué tan lejos dejaron el carro, Dios? Sei, ¿dónde estás? จริงจ้ะ Ahí está. จริงฮะไปดูสิหาก่อนไปดูสิสิง Está bien, yo lo sé, yo lo sé. เฮียพี่สิงไม่หายใจแล้ว Respiración de boca a boca. ไม่ได้หา RCP. ไหนบอกพี่บอกไง Oh. ไม่ได้หา Ay, King también quiere que lo salven primero. ไม่ได้หาบอกแล้วนะ No. พี่บอกว่าจะไม่ทิ้งกันไง Ay, me pegó ese ahora eres mi novio. Dijiste que nunca me dejarías. Ay, cosita. เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะที่คนร้ายทำไปเพื่อบูชายันต่ออายุ Nos cortaron la escena ahí. Vamos con la- Bueno, yo supongo que está bien, ¿verdad? เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะที่คนร้ายทำไปเพื่อบูชายันต่ออายุ ไม่ว่าคนร้ายจะทำด้วยเหตุผลอะไร ผมมีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ก็ต้องทำตามหน้าที่ครับ เพื่อความปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน O sea que lograron reabrir el caso después de haberlo cerrado. ปิดคดีใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ Y ย bueno, supongo que no les quedaba de otra, porque de la nada encontraron otro lugar del crimen cuando supuestamente el culpable estaba arrestado. โบแดงเลยนะคะ ไม่ทราบว่าสารวัตรนำทีมจับกลุ่มเองเลยหรือเปล่าคะนั่นสิค่ะลงพื้นที่เองหรือเปล่าคะ ที่เราสามารถปิดคดีนี้ได้ เป็นเพราะสารวัตรสิงหาครับ Oh. ผมแค่เข้ามาช่วยเป็นหนึ่งในทีมเท่านั้นเองและอยากจะขอให้ประชาชนทุกคน เอาใจช่วยสารวัตรสิงหาที่เขาบาดเจ็บสาหัสจากการทำคดีนี้ ให้ฟื้นกลับมาอย่างปลอดภัยครับ Ay, le dio los créditos esta vez. Ay, mi chiquito. ถึงว่าร่างกายจะยังทำงานอยู่ ¿Está como en coma? แต่ถ้ายังไม่มีอะไรตอบสนองแบบนี้เลยหมอคิดว่าญาติต้องเตรียมใจไว้ No, señor, no diga eso. No. La fe es lo último que se pierde. No, mito. Oh my god. Recién había aceptado ser su novio.ผมไม่อยากให้มึงมาทำงานเลย อยากล็อกมึงไว้ที่คอนโดมึงเดี๋ยวไม่ต้องออกมาเสี่ยงเจออะไรเงาอ่ะ Que lo quiere guardar en una cajita de cristal, dice. แล้วอยู่ด้วยกันไม่ดีกว่าเหรอกูไม่อยากอยู่คอนโดแล้วอ่ะ
แล้วนี่ได้ข่าวพี่สิงหาบ้างยังพี่สิงห์ยังไม่ฟื้นอ่ะคุณดูทำไงไม่มีใครตอบอะไรได้เนี่ยแต่กูพามึงไปวัดดีกว่าไปขอพรให้พี่สิงหาฟื้นเร็วๆวัน Y นี้ supongo ไป que สัก usted ya ahora es más que creyente. 9 วันเลยดีไหมกูคงมีอยู่ไปทำแหละ เชื่อดิ ไม่แน่นะอาจจะมีปาฏิหาริย์ก็ได้ เรื่องอย่างนี้มีไว้ในวันแบบนี้แหละ Easy. เราต้องมีศรัทธา เราเจอเรื่องเหลือเชื่อมาเยอะแล้วไม่ใช่หรอ เรา Literal. สองคนต้องเชื่อในตัวพี่สิงหากับทูกพินิจเด็ก Ay, qué lindos. Qué lindos se ven abrazaditos. Ay, justo iba a decir, ¿y tú no habrá probado ir a rezar? ¿Esa es la mamá de Sinja? แม่จำผมได้ใช่ไหมครับผมทูกครับ ที่มากับพี่สิงหาตอนนั้นนะครับ แม่จำได้ ¿Y se acuerdan que ella dijo que Sinja estaba en peligro? ผมขอโทษนะครับแม่ คือผมปกป้องพี่สิงหาไว้ไม่ได้ฮะบอกว่าพี่เจ็บหนักอยู่ที่โรงพยาบาลเหรอ Oh. ต้องรอมาหลายชั่วโมงแล้ว Ah, lleva horas sin Bueno, igual no lo culpo por entrar en pánico por lo que le dijo el médico, pero pensé que llevaba días. ลูกรอแม่อยู่ตรงนี้นะลูก Oh. ¿Y eso? แม่ฝากทำพิธีเรียกขวัญให้สิงหาหน่อย ตอนนี้สิงหาหลงทางอยู่หรืออาจรอเสียงใครบางคนเรียก Ok, ya me parecía, yo decía, por la reacción de la señora debe ya haber como que sabido en qué situación estaba el cuerpito de Sinja, o más bien su alma, porque no se veía para nada sorprendida. Además que estas personitas que son bastante cercanas a todo este mundo espiritual, pues saben cosas. Me recordó a la abuelita de... ¿Cómo se llamaba la abuelita? La abuelita Sid de Kenjira, o al ช่วย papá de แม่ Kenjira สิงหา incluso. ให้กลับไปอยู่กับทูกเขาจะได้ตื่น Es como que constantemente están en paz. ผมยังไม่ไปหาพี่สิงหาผมแล้วกัน แม่ไปไม่ได้หรอกแม่ต้องอยู่ที่นี่ แต่คนที่พี่สิงหาอยากเจอมากที่สุดในตอนนี้น่าจะเป็นแม่นะครับ ตอนเมษาจากไป สิงหาล้มป่วยจากการโทษตัวเอง สิงหาเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งหมอก็หาสาเหตุไม่ได้ แม่เลยไปขอท่านท้าวเวสสุวรรณไว้ ให้ท่านช่วยปกป้องคุ้มครองชีวิตสิงหา โดยแม่จะละทางโลกทำกุศลทดแทนเขา และจะอยู่ที่นี่ตลอดชีวิตไม่ไปไหน Ay, es por eso que está ahí. Y es por eso que Sinja está constantemente protegido. Oh my god. คนที่จะเรียกให้สิงหากลับมาบ้านได้ ไม่ใช่แม่ Eres tú. คนที่เป็นบ้านของสิงหาตอนนี้ คือทูกนะลูก Mm. Oh my god, el sacrificio que es ese y con razón es bastante efectivo. O sea, el que Sinja esté protegido siempre mientras su madre esté ahí. ครับแม่ ผมจะพาพี่สิงหากลับมาหาแม่เองครับ ขอบใจลูก Mm.
อยู่ที่ไหนให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่บ้านเรากลับมานะขวัญเอ่ยอย่ากลัวอย่าร้องขวัญอยู่ที่ใดขอให้กลับมาขวัญเอ่ยอยู่ที่ใดไปแอบอยู่ที่ไหนให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่บ้านเรากลับมานะขวัญเอ่ยอย่ากลัวอย่าร้องขวัญอยู่ที่ใดขอให้กลับมากลับมาหาทูบนะพี่สิงห์ Vuelve a tu hogar. Ah, la vio de nuevo. Y esta sí es la real. Basta, lloro. พี่ไปตายแล้วใช่ไหม พี่ไม่ได้ทำอะไรผิด พี่เลิกโทษตัวเองเถอะนะหนูต้องไปแล้วนะ Ay, me alegra que haya tenido este momento. แต่พี่ยังไปกับหนูไม่ได้หรอกนะ พี่ต้องไปหาคนที่เขารอพี่อยู่ Para escuchar estas palabras. คนที่หนูเชื่อว่า พี่เขาจะดูแลพี่สิงหาของหนูได้ แม่บอกว่าวันหนึ่งเราจะได้เจอกันไว้วันนั้นเราค่อยเจอกันนะ Ay, cosita. Qué lindo que de un hecho tan feo pues haya surgido otro tan bonito. O sea, sin lo que pasó, Sinja no se hubiera podido despedir así de su hermanita y ella no le hubiera podido decir lo que quería decirle para que pues él ya pudiera vivir su vida feliz sin sentirse culpable.พี่สิงห์หายไม่เปิดแล้วพี่ เมื่อกี้หมอแจ้งกับครูว่า เดี๋ยวเขาจะย้ายพี่สิงห์ไปวอร์ดอื่นนะเปลี่ยนการรักษาเป็นแบบประคับประคองแทน Paliativos. Pues, ¿qué es eso? No es como los cuidados intensivos, ¿no? No, dice que no son lo mismo. Los cuidados intensivos tienen un enfoque curativo o de estabilización y los paliativos se centran en el alivio del dolor, control de síntomas y el confort del paciente, cuando la curación ya no es posible o el tratamiento curativo es muy agresivo. Ah, bueno. พี่สิงห์ O sea อย่า que พูดแบบนี้กับทูบดิ le están quitando la esperanza. บางทีมันก็ถึงเวลาที่ต้องมารับความจริงแล้ววะ No. Mito. ถ้าพี่ยังนิ่งขึ้นหวังเลยมันอาจจะไม่มีก็ได้นะ Cállate, no. Es una serie y sí existe. ไม่ต้องพูดทุกอย่างแบบที่คิดก็ได้นะครับ Literal. Menos enfrente de mí. O sea, ya lo sabe, güey. Literal. Le está pegando la realidad como un puñal en el pecho. พี่สิงหาพี่สิงหาตื่นพี่ตื่นได้แล้วผมขอให้พี่ตื่นไงพี่สิงหาตื่นมาคุยกับผมสิพี่จะไม่ต้องกินใช่ไหมผมคุยกับผมเลย
นะพี่ Oh my god พี่ลิงเหรอพี่เลยพี่ดารินพี่มาช่วยผมพี่ลิงหาหน่อยสิพี่ลิงหาจะได้เตือนไงผมพี่ยังไม่ไปไหนอ่ะผมยังรอไอ้โบ๊ทประกาศ7 วัน7 คืนของพี่อยู่นะเมื่อเราเป็นแฟนกันอ่ะ No ผมยังไหนกันนะแบบพี่ผมไม่รู้ Porque siento que Cinca hasta en sus sueños quiere llorar. ผมไม่ได้ No sé si es Pavel tratando de contener las lágrimas, pero no me ไอ้ sorprendería. โบ๊ทผมยังรอไอ้โบ๊ทประกาศ7 วัน7 คืนของพี่อยู่นะเมื่อเราเป็นแฟนกันอ่ะ Oh, ผมยังไหนกันนะแบบพี่ผมไม่รู้หาสัญญาเหรอพี่สิงหาถ้าพี่ไม่ตื่นอ่ะผมจะไม่มีวันเด็กจริงๆนะ ahorita se despierta, bebé. Para que no se consiga alguien más. Está de regreso. เมื่อกี้มึงพูดว่า Oh my god. มึงจะทิ้งกูคนนี้คนเดียวนะ Pinche Cinca. ¿Cómo que escuchaste eso? Oh my god. นี่เลยเหรอ สิง Oh. นี่เลยเหรอนี่เลยเหรอ Ay, tú. นี่เลยเหรอไม่ได้ยินไหมนี่เหรอ Oh my god. Ay, Dios mío. Esta vez fue el personaje de Pooh al que le tocó sufrir งานสุก la casi pérdida del otro. อาทิตย์ Oh my god, sigue vivo. Sigue vivito y coleando. งานสุก Pero เสา claramente ร์ no en su sano juicio. คนนั้นครบ7 Nunca lo estuvo, diría yo. ต้องฆ่ามันให้หมดมาช่วยพ่อเอาคนมาให้หมด7 คนฆ่ามันช่วยพ่อต้องช่วยพ่อพ่อไม่สบายมากพ่อไม่สบายต้องช่วยพ่อบอมมันเป็นโรคลูปัส ¿Cuántos días pasaron? Ya está sano. Ya está completamente recuperado. Y hasta tiene el mismo outfit con el que fue a rescatar a tu ให้หมด7ต้องช่วยพ่อพ่อไม่สบายมากพ่อไม่สบายต้องช่วยพ่อบอมมันเป็นโรคลูปัสหรือก็คือโรคแพ้ภูมิตัวเองตั้งแต่เกิดนะเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันต้องเข้าออกโรงพยาบาลอยู่บ่อยๆพ่อมันก็เลยต้องทำวิธีต่อชีวิตให้หมอลงความเห็นว่ามันมีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรง Créeme, se nota. บางทีถ้าบอกไม่มีพ่อแบบไอ้ศูนย์น่ะเขาอาจจะไม่เลือกเดินทางผิดตรงนี้ก็ได้นะครับ ¿Quién sabe? กรรมใครกรรมมัน También me lo pregunté. ไม่มีใครช่วยมันได้หรอก Pero de que es un peligro, es un peligro. มันจะทำร้ายพ่อเราเนี่ยมันช่วยพ่อพี่ช่วยพ่อผมด้วยพี่ครับช่วยพ่อผมด้วยครับพี่ผมฆ่าคนเป็น7 คนแล้วอะพี่ผมทำตามแผนทุกอย่างเลยนะเป็นพ่อผมยังไม่หายอ่ะ Oh my god. จับมันเลยพี่ไป Sí me dio lástima, eh. Ay, Dios mío. La actuación de este muchacho, Dios. สรุปมึงจะย้ายกลับเหรอ Joyita, eh. ใช่ ¿Qué? สรุปมึงจะย้ายกลับเหรอใช่ ¿Se va? ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปกูจะย้ายกลับสอบสวนกลางมึงไม่อยู่รอตัดสินคดีบอมไม่เสร็จกันมึงเองก็มีความผิดของชอบเหมือนกันแล้วไงกูคิดว่าไม่หรอกกูไม่อยากทำงานเพื่อเอาหน้าอีกแล้วกูจะกลับไปทำคดีของตัวเอง
กลับไปในที่ของตัวกูจริงๆเราสองคนก็ยังเป็นเพื่อนกันได้นะ ถ้ากูยังติดต่อมึงอยู่เนี่ยกู move on จากมึงไม่ได้หรอก Necesita contacto cero, bebé. เอาไว้กูทำใจได้เมื่อไหร่เนี่ย Al menos por un tiempo. เราค่อยกลับมาเป็นเพื่อนกันแล้วกูก็จะไม่อวย Ok, พรให้มึ bastante ง maduro de su parte. รักกันนานๆหรอกนะ Que แล้วกูก็จะไม่อวยพรให้มึง te กับไอ้ทู่ a ti y a tu รักกันนานๆหรอกนะวันไหนมึงเลิกกันไม่ต้องมาคิดถึงกูด้วยกูดีใจที่ได้กลับมาทำงานด้วยนะ Mm. Ok. Sí, ven guapo. Me gustó, fue una despedida bastante madura. ที่เด็กๆรอดมาได้ ก็เพราะว่าผมรักษาพระคุ้มครองนะลูกแม่จะอยู่ที่นี่มีอะไรกลับมาหาแม่นะ ได้ครับ ผมรู้ว่าไม่ควรนะแต่ผมขอกอดแม่สักครั้งหนึ่งได้ไหมครับ ¿Será que ahora sabe el por qué ella está ahí? ลูกเป็นลูกชายคนเดียวที่แม่รักที่สุดตลอดไป แต่ต่อจากนี้ไม่ใช่คนเดียวเลยนะครับ เหมือนแม่จะต้องรับทูตเป็นลูกอีกคนด้วยหรือเปล่าอยู่ในวัดยังแซวอีกแต่ดารินก็พูดถูกหรือเปล่าพี่แม่ครับพรุ่งนี้วันเกิดทูตอวยพรให้เขาหน่อยครับมีผู้ใหญ่ในบ้าน Ay, อวย es su พรให้น่าจะดีครับ cumpleaños. แม่ขอให้ทูตมีชีวิตที่ดี มีแต่ความสุข ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไร ก็ขอให้มีแสงสว่างในตัวเองเสมอนะลูกนะ ขอบคุณครับแม่ เป็นลูกแม่แล้วนะ ครับแม่ Oh. Ahora เดี๋ยว también ผมจะ tiene พาไป una เสียถาม madre เยี่ยมแม่ทุกเดือนเลย en นะ este mundo. Y sí, sería bonito que él venga ya que ella no puede ir. ส่งข่าวมาหาแม่ด้วยนะ แม่จะได้ขอเลิกกับพระท่านให้ ¿Qué dijo? Si después alguna pareja tiene buenas ไปถ้าคู่ noticias. ไหนมีงานมงคล ส่งข่าวมาหา Ah, ¿se แม่ refiere ด้วย al นะ matrimonio? แม่จะได้ขอเลิกกับพระท่านให้ ขอบคุณครับแม่ Mm. แม่ ¡Cositas! La ceñito ya está pensando en el matri. ¡Ay! Su mamá se viene a despedir. Ay, duele bastante que no pueda verla como ella, อย่าเข้ามา como ella se veía. ลูกจะกลัว Y ella sabe que puede tener miedo. ¡Ay, no! ผมไม่กลัวหรอกครับ Oh my god, la diferencia de altura. ผมเคยคิดมาตลอดว่าตัวเองโชคร้ายที่ต้องใช้ชีวิตแบบนี้ผมเห็นผีเป็นเด็กกำพร้ามันก็ไม่มีอะไรต้องการแต่ที่จริงแล้วผมเป็นแม่ที่ยอมเสียสละ Incluso después de la ป muerte. กป้องผม
ลางเหมือนใครบางคนก็บอกแม่ Ay, qué fuerte. Lo chiquita que es. A comparación de tú, me muero. ผมขอกอดแม่ได้ไหมครับ Güey, y pensar que nunca pudo abrazar a su mamá. Y ahora lo está haciendo gracias a que puede ver fantasmas. Ay. Él merecía llevarse esta imagen de ella también.ผมรักแม่นะครับ Ay, chiquito. Ay, qué fuerte. Qué emotivo todo. Finalmente se pudo despedir como debía ser. ไหนพี่บอกจะโพสต์ ¿Y estas orejitas? เปิดตัวผม7 วัน 7 คืนเลยเร็วๆเลย Lo estamos esperando. ถ้าสารวัตรหลอกชาวบ้านครับว่ามีแฟนเด็กคนอย่างกูเลยคำไหนคำนั้นอยู่แหละ No supero las orejas. ให้กูโพสต์100 วันเองได้เลยมา Me encanta. No, qué lindo. นี่กดทันไหมเนี่ย Son orejas de gatito. Y las de Tum de un perrito. ทันไหมล่ะพอใจยังแค่เนี้ยที่หลังมึงอยากได้อะไรอีกเนี่ยกูบอกกันนะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิด Ay, han salido por su เพื่อนเองนะครับ cumpleaños. หูแมวอีกแล้วเนี่ย No. อ้าวทำไมล่ะครับหูแมวหมาพี่จะตายพี่เหมือนแมวสุดๆเหมือนยังไงวะหลุดคาแรค Es เตอร์ la หมดแล้ว famosa parejita del Black Cat con el Golden กูต้อ Retriever. งเช็คลุกด้วยตอนมาเที่ยวกับแฟนใครก็ห่วงลุกเป็นครับพี่รู้ไหมว่าการที่ผมได้มาเที่ยวพี่แบบนี้เนี่ยเป็นความฝันของผมเลยนะเมื่อก่อนผมไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวสวนสนุกหรือที่สนุกแบบนี้หรอกครับ แต่ตอนเนี้ยผมมีพี่แล้วผมไปได้ทุกที่แล้ว ผมพูดสักขนาดเนี้ยคุณอยากไปไหนก็บอกมาแล้วกันกูพาไปได้หมดนะ Ay, qué lindo. Qué divertido se ve. Aunque no, yo no soy para las cosas que giran. Tengo una cabeza sensible. อะไรผมทำผมบอกนะพี่ห้ามโกรธนะถ้ามึงไม่บอกเนี่ยกูจะโกรธNo, pues, ¿qué ผม pasó? ทำแหวนพี่ล่อที่ใส่คู่กับพี่หาย แต่เมื่อเช้าผมก็ใส่อยู่เลยนะน่าจะหล่นตอนเล่นเครื่องเล่นอ่ะเขาวหน้ามึงบอกกูก็ได้ เรื่องแค่นี้เองกูจะได้ช่วยหาแหวนหายแค่เนี้ยช่างมันเลยคนที่มึงรักยังอยู่ตรงนี้นะ Ay, y a ese no lo perdiste. คำ
Y es lo más importante. อยากไปเล่นอะไรต่อรถไฟเหอมไหมไม่เล่น Wow. Yo supongo que es un sponsor también, ¿verdad? Del centro de atracciones. Parque de atracciones. No, pues qué cumpleaños, ¿eh? Qué bonito todo. ยิ้มได้สักทีวันนี้มันเกิดนะทำหน้าดีๆหน่อย Yo lo veo muy sonriente. O sea, ¿quién no estaría tan feliz? ขอบคุณครับ Qué bonito ramo. Ay, hasta tiene el pastel preparado. No, cosita. ชอบไหมชอบสิครับนี่เป็นปีแรกเลยนะมีซื้อให้เปล่า No me digas eso. Tú, mi amor. Y es que si no tiene familia, pues ¿quién más? หลังจากนี้ Bueno, el abuelito ese, ¿verdad? Pero quizá en el templo como que no celebran esas cosas. หลังจาก O นี้ al menos no de la misma manera. มันจะมีตลอดทุกปีนะสุขสันต์วันเกิดนะทุกในอดีตที่ผ่านมากูอาจจะย้อนกลับไปแก้อะไรให้มึงไม่ได้แต่ปัจจุบันและอนาคต Ese sí lo podemos hacer mejor. กูจะอยู่เคียงข้างมึงตลอดไป Oh. ได้เป็นแฟนสารวัตรสิงหาเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตผมเลยครับ Cásense. ประกาศจะหากระเป๋าได้แล้ว Official Official. Ay. Anuncio oficial. ถูกนะสิง No หา puedo más. Happy birthday Oh, espere. Tú no debería ser al revés. Digo, si el pastel lo mandó a hacer สิง cinta. หา Creo que es como que Happy birthday el lac es nada más por el corazoncito en medio, ¿verdad? เขาไม่มีร้อง Es el เพลง nombre เหรอ de ครับ cada uno y el corazoncito en medio. อ๋อไม่มีอ่ะไม่มีจริงๆเหรอครับไม่มี No, pero pues si quiere cantarle. Hay que cantarle. ร้องให้หน่อยนะครับ Yo te inscribo en todo, bebé. Happy birthday to you Oh. Happy birthday to you Al final sí lo envío. Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you สุขสันต์วันเกิดนะทุก Ay, ahora sí. Ahora sí puedes hacer la velita. ¡Ah! ¡No! ¡Qué hermoso!แล้วไม่มีของขวัญแล้วครับ Fabi, que el regalo te espera en la carpa, bebé. ไม่มี Te hubieras puesto un moñito. Y lo esperabas así, en la cama.
ฟ้าเปิดแล้วมานี่ Wow. ถูกถ้ามึงขอพรได้หนึ่งอย่างมึงจะขออะไรโอ้จะขอให้ได้อยู่กับพี่สิงหาทุกวันเลยครับ Da bueno. El deseo se le va a cumplir más pronto de lo que pensaba. Ah, no, bueno, qué efectivo. Ok, eso sí no me lo esperaba. แต่มันก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะรู้ไหมทำไม Porque no suene de por vida. ทำมาจากความรักของกูไง Oh. ¿A poco sí, bebé? Entonces ese era el regalo. Y en teoría sí era él con un moñito. Porque pues ahora va a ser suyo. Oficialmente digo. Ahí le va a meter la manito. ¡Ah! ¡Ay! Justo iba a decir que estos dos hacen mucho eso, porque tú también lo hizo el episodio pasado. Le besó la manito. ห้ามทำหายนะไม่งั้นกูเล่นงานมึง Si pierdes ese, sí te matamos. ความสุขของผมอะกับพี่สิงหานะครับ Mm, ความสุขของกูก็คือมึงเหมือนกันตอนมีเธอตรงนี้ข้างกายโลกใบนี้มันช่างเรียบเงียบตอนมีเธอมันแสนเดียว Este es el final feliz que merecíamos, จ gente. งกับตัวเองและความคิดคืนจะมีแค่เงาดวงจันทร์กลับสว่างเมื่อเธอกอดฉัน ทำให้รู้ว่ามีหนึ่งคนที่อยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งเดินจากไปได้ไหมเธอ Y así se nos va la serie, gente. Supongo que este también tiene detrás de escenas, ¿verdad? อย่าบอกใครนะครับทุกคนอย่าบอกใครนะครับเสือไม่รู้ Alargamiento óseo. เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้หัวผมได้สีมาแล้วหนึ่งแบบแต่ด้านท้าย Me quedé dormido. ผมก็เลยเอาไว้ย่อขาไม่เอา Oh. เพียงแค่เธอกับฉัน ¡Ay, lo que voy a extrañar la canción! Y bueno, chicos, este fue el último episodio de God Bless You from Death. Me gustó bastante, no diría que me encantó, siento que faltaron por ahí ciertas cositas y como siempre, casi siempre en la mayoría de BL se sintió un poquito apresurado, pero eso no quita que toda la experiencia de la serie haya sido bastante grata. Es una propuesta bastante diferente, bastante novedosa. Bueno, ahora como que se ha marcado una era de este tipo de series, ¿verdad? Que como que mezclan misterio con espiritualismo y romance. Al menos así lo siento yo a partir de Kemjira. Yo sé que no son la misma cosa, pero me entienden, es como que un mismo género, ahí los agruparía yo. Y ahora Dare You to Death también, que bueno, ese no tiene
nada ligado a la espiritualidad ni nada así, pero pues sí mezcla lo que es el romance con el misterio, que hay, por cierto, justo estas dos pues son de la misma autora, ¿verdad? Entonces como que se siente que está haciendo la era de estas temáticas ligadas al misterio y así, y me encanta. Entonces, pues como les decía, siento que este episodio logra cerrar bastante bien la trama principal, las cosas que veníamos tratando a una velocidad un poco bastante acelerada, pero lo hace. Igual sí me quedan un par de preguntas sueltas por ahí que justo me surgieron mientras iba viendo el episodio, son un par nada más. El primer punto era que, a ver, y creo que esto es porque de alguna manera yo sí esperaba una escena como esa, el retroceder a lo que pasó en la escena del inicio. ¿Se acuerdan cuando Tuph fue guiado a la escena del crimen? No me acuerdo si era por su mamá, pero ahora que ya hemos acabado la serie creo que tendría más sentido que haya sido por alguna otra entidad, ¿verdad? Porque si fuera su mamá, o sea, aún no se me ocurre con qué objetivo lo habría guiado ahí, sabiendo que durante todo este tiempo pues precisamente lo ha tratado de proteger de todo esto. Entonces se me ocurre que podría haber sido más bien cosa del destino o alguna entidad superior para que todo esto desemboque finalmente en este punto, que es como que la caída de Aison, que de alguna manera también ya estaba escrita gracias a la maldición que hace la madre de Tuph hace muchos años. Entonces creo que algo así es lo que pudo haber pasado, pero de todas maneras como que sí esperaba que hagan como un flashback a ese primer evento. Saben que mi teoría era que quizá de alguna manera Tuph en ese momento había arruinado el ritual y que por eso su padre como que lo culpaba principalmente a él. Pero pues basándonos en las imágenes que ya vimos acerca de lo que Tuph recordaba de ese día, pues en realidad él no tuvo mucha interferencia en el ritual, ¿verdad? Porque en ningún momento ni Aison ni el hijo lo vieron, entonces como que lo importante de ese evento es más bien el momento en el que Tuph y Sinha se conocen, porque a partir de ahí nace como que esta alianza entre los dos en la que precisamente buscan acabar con todo esto. Entonces es como que el objetivo es un poco más de consecuencialidad, por así decirlo. Eso es por un lado, y la otra duda que me surgió mientras veíamos el episodio es: bueno, fuera de eso creo que no tengo mayor problema. Me encantaron las escenas emotivas de este episodio. Por ahí que las de acción sí, un pequeño problemita ahí, pero es que no sé decirles bien qué faltó, pero siento que algo me faltó. No sé si el problema está en la dirección o en el ritmo o qué pedo. Es como que siento que se pudo haber potenciado más la sensación de que es el clímax del episodio, ¿saben? Pero no sé bien cómo se podría haber logrado eso. Entonces, pues ahí lo dejo. Por lo demás, como les digo, las escenas emotivas me gustaron mucho. La de Tuph y Sinha estando en... Bueno, no estaba en coma, ¿verdad? Estaba como dormido. Me encantó. Y luego la despedida de la mamá de Tuph con Tuph también. Siento que pegó bastante fuerte por la historia que ellos ya venían construyendo. Sabemos que Tuph nunca pudo conocerla y siempre se sintió pues miserable e infeliz por la vida que le tocó, el no haber conocido a sus padres, y luego se entera que su padre es un asesino y su hermano es un monstruo también. Entonces, al enterarse que su madre estuvo ahí protegiéndolo durante todo este tiempo y que esta maldición de poder ver fantasmas, él lo había considerado así durante toda su vida, y ahora que eso mismo sea lo que le permite conocer a su madre y despedirse de ella, pues se siente muy bonito, ¿saben? Se siente muy especial, y la actuación de Pooh me gustó mucho en ese momento. Siento que ha mejorado bastante en sus
escenas emotivas. En las de miedo sí siento que le falta poquito más, pero pues como les digo, vamos paso a paso. El muchacho está mejorando bastante y se le notan las ganas de demostrar que puede hacerlo. Entonces vamos a darle tiempo, vamos a acompañarlo en este proceso de crecimiento, de desarrollo de sus habilidades. Pero desde ya les digo que veo un avance bastante grande. En la escena con Sinja también me partió el corazoncito verlo tan destrozado, literalmente tratándose de aferrar a lo último de esperanza que le quedaba cuando todos prácticamente a su alrededor ya la habían perdido, el doctor, los colegas de Sinja, Zey especialmente, que luego, ay no, cada cosa que decía era como un puñal en el pecho para mí. Pero bueno, al final sus rezos surgieron efecto, aunque no sé si fue eso o fue el hecho de que le hayan dicho que se iba a ir con otro hombre si es que no despertaba. Amé cómo despertó justo ahí. También el hecho de que la mamá de Sinja nos haya hecho saber el por qué ella estuvo ahí durante todo este tiempo y el por qué no puede salir ni siquiera para visitar a su hijo, porque por un momento yo estaba así de que ¿cómo no va a ir? O sea, su hijo se está muriendo, señora. Pero, o sea, tiene sentido, porque, o sea, se siente que la protección que tiene Sinja es tan poderosa que un sacrificio como ese nada más puede haberlo convocado, ¿saben? Ese diálogo que tiene la señora con Tupaí cierra bastante bien ese hecho y lo explica excelentemente. Entonces, eso también me gustó mucho, me llenó el corazoncito, la despedida entre Sinja y su hermanita también, y el hecho de que él haya podido despedirse de ella precisamente gracias a que todo esto pasó. Es otro cierre muy bonito sabiendo lo que Sinja ha estado sintiendo desde que tanto ella como su madre pues se fueron o se alejaron de él. Entonces ahora sí, nuestro muchacho está bastante listo para empezar de nuevo y para permitirse ser feliz. Y ahora hasta nuestros chicos se van a casar. Amé la escena del cumpleaños de Tup, las sorpresas que le tenía Sinja preparadas para él, la pedida de mano ahí, Sinja cantándole el feliz cumpleaños, aunque al principio no quería el hombre, pero pues al final terminó haciéndolo por su Tup. En fin, gente, me gustó mucho el final. Como les digo, siento que hay cositas que por ahí sí pudieron haber estado mejor, pero en general un muy buen final, una muy buena serie, al menos a mí me gustó mucho. Es bastante original, bastante novedosa, siento que también mezcla muy bien lo que es el misterio y el romance, por ahí que probablemente algunos pudieron haber sentido que por momentos se enfocaban más en el misterio y no tanto en el romance, y que quizás lo sintieron como que muy lento y así, pero personalmente, dado que me gusta el género de misterio, pues para mí no es necesariamente un problema eso. Entonces, a mí personalmente me gustó mucho. No diría que es como una joyita, pero sí es una muy buena serie. Así que nada, chicos, cuéntenme ustedes también qué les pareció. ¿Les gustó? ¿No les gustó el final? ¿Quedaron satisfechos? Yo, como siempre, los estaré leyendo. Y bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle la manita arriba y suscribirse si les gustó el video. Si les gustó mucho, ya tienen el botón del super gracias activado por si quieren colaborar con el canal. Obviamente solo si así lo desean. Yo los estaré viendo en un próximo video. Bye. ¡Mua! Los quiero. No olviden seguirme en Instagram.